Pozdrav svima, ja sam Plot, kolega je. Ćao, ja sam Zvrk. Nalazimo se na Velebitu i tu smo da vas obavijestimo o jednom novom projektu Skočipstiksa koji je Video magazin. u kojem bi se izmjenjivalo iskustvo u vezi treninga svakog oblika kretanja, od parkura, akrobatike, nekih gimnastičkih stvari. Znači sve što trenirate, što povezate sa kretanjem. Teme će biti raznolike, radit će se snaga, radit će se kondicija, radit će se kretanje, radit će se neki individualni treninzi koji vi mislite da su samo vaši, da ih podijelite sa ostalima, da svi zajedno učimo od toga, da svi zajedno, ajmo reći, napredujemo kao neka veća zajednica i da se svi zajedno ujedinimo. Tako što ćemo svi slati naše treninge i naše snimke treninga na određenu temu Skočipstiksu. A Skočipstiks Media će to editirati i objaviti na našem sajtu, zvaničnoj web stranici, YouTubeu, Facebooku, da vam bude svima dostupno. Hello, je David Bell. Zovem se Marija Filipović. Sam Isidora Čobano. Ja sam Vladan Mitrović. Domagoj Vrsaljko. Ja sam Vanessa Pučić. Zovem se Kosta Krunić. Zovem se Matej Snopek. Dolazim iz Bosne, tačnije iz Sarajeva. Petar Ivančević. Ja sam Nevena Krunić, ja sam iz Beograda. Ja sam Aleksa Kanjac. Ja sam Viva. Moje ime je Aleksandar Milutinović. Simon iz Makedonija. Ja sam Dalja Kristina, dolazim iz Rijeke. Ljudi, ja sam bio Baba. Bog, ja sam Anto Subašić. Sandra Vučićević. Odin Đunisijević. Ćao. Daniel Giriz iz Novog Sada. Znači, ajmo isto. Počelo je prvo od penjanja, slobodnog penjanja, i onda se kasnije nakon nekog vremena nastavilo sa neozbiljnim treniranjem parkura, koje se kasnije nakon godina preraslo u već treninge snage, kondicije. Ljudi su nas dosta dobro prihvatili, policija i ostali zaštitari, što oko banka skačemo i na nekim sličnim mjestima gdje smetamo, oni su nas prihvatili, nemamo uopće pro nas njima. Ali više nam stvaraju problemi stariji ljudi koji misle da mi uništavamo, razbijamo zidove sa našim nogama, nego ne ide poantu uopće našeg treninga. Kako pomažete ljudima koji su novi u parkouru? Pa počnemo sa svim osnovama, počnemo od osnova, znači monkey side, con, roll, i onda kasnije nastavimo šta radimo za trening snage, malo ako treba, ako pitaju pomognemo im preko prehrane i to je sirao. Problem nastaje kasnije kada oni u sebe tih par stvari koje rade i oni njih samo rade i kasnije više nema tog žara nekoga za treningom, oni samo imaju te osnovne stvari, dođu kad žele i prestanu trenirati, znači ljudi moraju, ja više vjerujem da moraju oni sami shvatiti, nego da ja ne mogu stati iza njih i govoriti idemo sad trčati, idemo sad raditi sklekove, znači moraju sami sebi. Sa parkurom sam se
upoznao isto preko YouTube-a. Vidio sam prvo neki filmić kako neki skaču i kasnije sam došao u kontakt sa drugim ljudima iz Osijeka i onda smo nastavili trenirati. Pa iz početka nisam znao točno šta radimo, sam smo skakali, istraživali šta uopće parkour znači. Kasnije počeli smo dosta vježbati na snazi i izdržljivosti. Previše ne odvajam trening, tehnika i snage, više volim raditi snagu iz tehnike, više ponavljanja i pomiješati samo kretanje i uz određene repeticije. Sa novim generacijama ljudi su prestali vježbati samo snagu i kondiciju, bazirali su se samo na tehniku i skakanje, znači više manje imitiranje onoga što vide na netu. Bez da misle da se ojačaju i da kasnije ih to može koštati ozbiljno. Keep your head up, drown your days with dreams of where you're going and who you want to be. It's gonna take a little time, it always takes a lot of trying. It takes a state of mind, it always takes a little. Parkour sam počeo da treniram sasvim slučajno, isto kao što i većina ljudi kreće, mislim većina djece zapravo, skakajući i preskakajući obraz. Parkour sam ozbiljnije počeo da treniram zapravo kada sam saznao za zajednicu Parkour Srbija i onda sam tu došao na neke okupljanja i tako se priključio njihovim treninzima i shvatio da je to mnogo ozbiljnije od onoga što sam ja mislio da jednostavno interesuje mnogo, tako da posvećujem mnogo vremena i fizičkom delu, ali također i mentalno, čitajući na internetu i šireći svoje znanje, jer mora da se uvijek pravi taj balans fizičke i mentalne večine. Ali trenirao sam mnogo sportova, najduže atletiku zapravo i to mi je mnogo pomoglo u parkouru. Zapravo vežbe koje sam izvukao, vežbe koje koristim odande, primenjujem ih u svom parkour treningu. Da li, s obzirom da treniraš parkour već 4,5 godine kao što si rekao, da li imaš želju da svoje telo testiraš na neki drugi način, u nekom drugom sportu, veštini? Pravo ti kažem i ne privlače me. Zašto ne? Gledam svaki sport koji mi se dopada ima u neku ruku je povezan sa parkourom. I uvek gledam na način da će taj sport, kako će taj sport doprinijeti mom treningu u parkouru i kako će poboljšati moj trening u parkouru, a ne gledam na to više kao neki drugi hobi, da kažem. Освен што е интересно, за мене така еден вид на не знам, као живот на некој начин ми помага да развивам и телото, да го развивам како што треба и умот да го развивам како што треба, значи. Јас лично зашто сакам да видам кој е максимумот што можам да го дадам од мене физички, а исто и психички, зашто многу има некои такви препреки во паркурот што поише треба ментално да ги совладаш, зашто ако ти е страв, ќе паднеш сигурно. И треба некако да го пребродиш стравот. И тоа е тоа, сакам да се развивам повеќе физички и да го достигнам максимумот што може, да видам кој ми е максимум. Значи, тоа ми е и мене мотивација мање више, да видам до кај ми е границата и да преминам мање више. Значи, ем физички и ментално. Ама повеќето вежбам да речем јас, Симон и Доне или така нешто, па кој ќе дојде со нас. Така некако, значи ние сме константни, ако се собереме повеќе. А инаку, кој што знам, си вежбат по неколку групички имат. Дали мисли да е важно да се вежба? Да.
Да. Јас вежбав лани сам, летото, Другачие е сам, бидејќи другачие. немаше никој моментално во Скопје. И многу си посмирен и гледаш што ти е важно и што можеш да очекуваш од себе и повеќе се сконцентрираш на тоа што го сакаш. А вака кога си со други, имаш влијание од нив, па правиш работи што и они сакаат да ги прават, а вака го правиш само тоа што ти сакаш да го вежбаш и тоа што сакаш да го направиш за тебе. Тоа го осетив тука. Плюс кога имаш други луѓе со тебе кои што вежбаат, имаш нека поддршка од страна, значи Тоа е посигурен си малце во себе. Тоа е добро, али треба и кога си сам на себе оставен да можеш да... Ја например осетив кога сум сам и ако направам некој потежок скок, нешто потешко, ако успеам да го направам кога сум сам, знам дека секогаш ќе можам да го направам. See your eyes through you anyhow. I seek you out, slay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See your eyes through you anyhow. I see. Ја тренирав фудбал 6 години, од фудбал загревањата ги користам. Затоа што за ноза се повеќато. Тоа е фудбален. За мене можам да кажам дека порано многу повеќе салта правев отколку сега, во последно време дури може 2 месеци салто не сум направил. Пошто не ми е тоа толку предизвик, сум го направил милион пути и колку пути да правиш салто е едно исто стално. А паркурот не е ист никогаш. Секој трик, секое место, различно нешто ти нуди и нема крај, можеш да го правиш потешко и потешко секогаш. Ја мислам дека во светот порано било по-прецизно ставено до знаење што е паркур, каква дисциплина е, бидејќи била помала заедница. И после како што прераснало се расширило низ светот, многу луѓе го искористија за комерцијални цели и сега има многу различни влијања и баш во секоја земја во светот на некој начин сега ќе го дефинира паркур различно. Мислам, поразлично, имаат различни предизвици, различно на некој начин различна им е мотивацијата за која што вежбаат. Например, некаде сакаат да се докажуваат, некаде вежбаат чисто за себе. И тоа. Za parkour sam saznao preko YouTube-a kao i većina ljudi. Vidio sam filmiće prve od freerun neke filmiće i onda sam počeo tražiti, našao sam prvo parkour.com koji je onda držao Sebastian Foucan. Pa na početku je naš trening bio jako nepromišljen, znači mi smo išli raditi, gledali smo videa i išli smo samo skakati. Nismo uopće se bavili kondiciranjem, znači jačanjem, nego smo radili samo vježbe koje, sam tehnike smo radili i to dosta nepravilno. I onda su na početku bilo dosta ozljeda. Pa smo skontali smo da to ne može više tako i počeli smo raditi više snage. I eto, promijenili smo, sad radimo dosta snagu, dosta tehniku, sve pomalo. I polako, znači, bez forsiranja. Zašto treniram parkour? Zašto ne? Mislim, super je, radi cijelo tijelo, volim parkour, volim se kretati, volim se izraziti pomoću kretanja, volim pomagati ljudima, isto drugima koji treba, ne znam, spreman sam, ako nešto se dogodi, spreman sam da reagiram na neki način, bar donekle. Parkour u Osijeku postoji već malo više od 7 godina, vjerojatno. Ne treniram ništa osim parkoura, bavim se fotografijom.
kontakt s njim je bio film Omakase, onda kasnije ostalo sve, znači forumi, filmovi, YouTube, onda kasnije ne leže baš prave informacije. Pa trening u početku je bio drugačiji na taj način da nismo radili znači ovako sa nekim planom, znači nije bio uvijek, nismo imali toliko raspored, znači treninga, više je bilo nešto pronalaženje sve. Spontano? Da, ali mogu reći da baš nismo budali toliko, znači već smo imali neke dostupne informacije, tako da se nismo ubijali odmah na početku. U pravo vrijeme smo prvo trenirati, da bi rekao. Šta se fokusirate? Na snagu najviše, mislim da je to sad glavna stvar, da napreduješ i jačaš. U početku su bili problem slavati uopće osnovne voltove, a sad već povezuju znači voltovi da bi se ipak dobra neka konkretna stvar. Znači sad se povezuju u priču, a prije sam učio osnovu. Treniram skoro 3 godine, nije još malo kojim prije mene. Ništa, obožavam se kretati, obožavam bilo šta vezano za kretanje. Volim se ovako naći, družiti. A poboljšati sebe, napredovati. Konstantno napredovati. Pa, Play su zapravo jako dobri brod. Još mi pronalazimo trenutno stvari, znači svaki dan vidimo nešto novo, a ne možemo se poželiti na manjak Play. I relativno su dosta blizu, znači pješke 5 do 10 minuta su udani jedan drugi. Krećete se uglavnom između ljudi. Da, pa cijeli dan možemo preći, cijeli grad, manje više. Samo nam treba malo ženske podrške. Pomalo izazovno, ali u isto vrijeme i oslobađajuće. Da li sudjelujete u organizaciji zajednice za žene, to jest sveukupne zajednice parkura u Srbiji? I kako sudjelujete? Ja da. I ja sam pokušala sam, dobro, u saradnji sa Bogdanom, da se malo više devojaka aktivira. Da li se vaš trening razlikuje od muškog treninga? Da, dosta. U načinu kako komuniciramo, kako objašnjavamo jedni drugi, kako... I kakve stvari radimo, dobro, mnogo veće stvari radimo. Ja sam počela trenirati parkour zato što sam skužila da se ljudi zapravo malo kreću, pogotovo stariji ljudi, mislim stariji. I onda sam doznala to i preko interneta i gledala sam svoje teretane kako ljudi treniraju i nekako sam se uspjela povezati na taj način i sam mi se sviđa. Pa meni je najviše, znači, uvijek sam htjela kako neku ekipu onako koja će i dalje se nastaviti igrati. Mene isto tako, baš me briga što se starčići manje kreću, meni je fora krtat se i lijepo su pokreti i zabavno mi je i onda ekipa dolazi uskače. Pa parkour, moramo ga shvatiti, a ne da učimo definicije. Moramo ga proživjeti. Ne možemo to tek tako. Drugčije, svaki put kad novo... Svako iskustvo da se vešilo. Nastojim povezivati stvari na trenzima. Učavati ono što ne vidim. It all started at the age of 18, just a young kid out chasing a dream. Streets was the hangout, every day kicked out, caught by security telling us to get out. New route to the mall or my mom's house, girls would call just to talk or to hang out. Good food, barbecue, playing Halo 2, I'm living proof of a dream come true. I remember taking pics of the city lights, seen a guy get his lights knocked out and out his side. It all happened so fast we heard cop sound. This is a story of a kid from the downtown. I grew up on the north side, east side, no gang signs, yo, we only threw high fives, skateboard. Svako više ima na splar, Šibenik. Samo ljudi se jednostavno minjaju, se dolaze novi, obično neko zna odustati. Ostaje sam nas sad. Šta je to što treniraš pored parkoura i koliko dugo treniraš? Treniram capoeiru i treniranje 2 godine. Kako je tvoje viđenje capoeiru i parkour? Da li ima nešto zajedničko u tome? To je stvari na jedan način sad pokret, izražavanje sebe na jedan način.
ne znam, ja neke pokrete iz capoeire znam koristiti parkour. Saznao sam za parkour tako što je moj prijatelj Kosta Krunić iz Beograda meni pokazao neke klipove na internetu i, kažem, pomoću toga smo počeli napraviti trening zajedno. Za parkour sam saznao od mog druga. Počeli smo, kao i većina ljudi koje počne parkour, svidala nam se kretnja, nismo uopšte znali šta je to. Osim parkoura treniram i judo. Za judo sam čuo kad sam bio mali još, tada sam i krenuo, imao sam neke pauze između. Judo mnogo utiče na moj parkour trening, dopunjava ga, dosta snage koju steknem tamo mogu da iskoristim i ovde. Razmišljanja su veoma slična. No introduction needed, let the boss do the talking. Just a quick warning, better move through with caution. If you don't know me by now, then do your research. No promos, logos, photos, and no t-shirts. I get down like a manic depressive, but so expressive, extensive, penmanship impressive. Bound to be copied and cloned with little extra me's, but authenticity is so separately. Remember back in the days, when putting out quality music was all the rage. Flipping through the source mag page by page, see how many mics the editors gave. 5 mics to this modern day Einstein. Street smarts with an incredible crime line. Book smarts to define the timeline. 2010 and beyond, this is my time. If we were Wu-Tang and RZA was Soul Chef, I spit death, compare me to the old myth. When I speak over classic boom bap beats, Bruce snares, and turn drums into bloody sheets. I'm so street, I'm a part of the concrete. I'm that feeling with a spark of the bomb me. Treniram parkour nekih 6+ godina. Krenuo sam prilike isto vrijeme negde kad iz Vrh, samo što iz Vrh i ja nismo znali jedno za drugo, on je bio u Kuli, ja sam bio ovdje u Novom Sadu. Prvi treningi su bili uglavnom vratolomije i nesvesnost onoga što radimo i kako će to utjecati na našu budućnost, nemoj da mladiš traju. Kako sam ja izašao na put parkoura iz onog puta gdje su se radile vratolomije i šta sve ne. Upoznao sam Bokija, sledili su me Marko i Boris iz Novog Sada, su me spojili sa Bogdanom Cvetkovićem, on mi u principu rekao, objasnio šta je parkour i kako bi trebalo da se trenira. Za razliku od drugih ljudi, ja sam bio baba i ja sam došao u parkour tako što sam čitao i to meni bilo cool, mene privukla filozofija, ako će reći da malo nisam normalan, ali to su stvari koje su mene privukle jer sam se bavio sportovima nekim i timskim i ne tako timskim sportovima i ono što je mene najviše privuklo je bio taj netakmičarski duh i voljnost ljudi da pomognu jedni drugima bez obzira kog ste skill levele, šta god. Da se odvojite od svakodnevice. Cilj je da upoznate sebe, da upoznate svoje telo, da upoznate kako da se čuvate i da prođete preko nekih granica. Jedini oduvek bio od početka da napredujem. U bilo kom smislu, to jest u svakom smislu u kojem sam stigao. To mi je bilo fantastično zato što u parkouru, za razliku od sportova drugi gde si fokusira samo na jednu stvar, a ovde može da napreduješ na milion i jedan način. Pored parkoura se bavim veštinama, da kažem, vrtenje štapa poznati kao bo, ali više u smeru performansa i što u principu zapljen štap koji se vrti. I sad ne mogu reći da mi to toliko pomaže u parkouru koliko mi je parkour pomogao u tome, zato što se primeti kada neko ima razvijenu koordinaciju. Saznao sam za parkour tako što sam jedne godine, jednog leta vozio skate i onda sam sa drugom samo preskakao klupice kojima se Nedeljević. Ja sam saznao da tu još 2 drugara iz moje osnovne škole treniraju, onda sam saznao za sajt Parkour Srbija i polako se ostvario kontakte sa zajednicom i tako sam počeo da treniram. Ja sam zapravo išao u parkour školu u Novom Sadu
2 godine i mnogo mi je pomoglo zato što sam, pre svega što sam stigao da se upoznam sa ljudima, da treniram sa njima, a i mnogo znanja su mi preneli u osnovama koje sam ja kasnije razvijao. Dosta trenirao sa starijim i sa iskusnim treserima koji su dosta uticali pozitivno na moj trening. Nešto kako će da se dokazuje prema djevojkama, prema nekim ljudima, no međutim kasnije je to krenulo već kao način života. Sada sam se malo bazirao i na parkour, s tog razloga što parkour više traje. Freerunning je u biti samo nađeš mjesto, skačeš i parkour je od tačka A do tačka B. Zajednica u Sarajevu. Organizovali smo neku zajednicu kao Bosnia Parkour Nation. Jako dosta klinaca od 15-16 godina ima, tako da, hvala tebi. Ćao. Parkour u 2003. godine otprilike. Počeo sam da treniram tako što sam gledao film Yamakasi. To mi se učinilo zanimljivom. Sve je počelo kao igra na početku, a dok nisam ustupio u kontakt sa ovim treserima malo iz inostranstva, dok nisam vidio šta se dešava tamo, nisam dobio neke osnovne informacije o parkouru. Možda nekako onako sve nepoznato pa sve hoćeš. A danas je vrlo teško, teže posle dosta vremena treninga, tako biti kreativan, biti originalan, naći nove metode, nove vežbe, tako. Ja sam uvek pričao da je parkour Srbije otvorena za sve i da svi treba zajedno da odlučuju i zajedno da radi i zajedno da se pitaju. Ne osjećam se kao lider, ja možda i jesam pomogao koliko su i oni meni pomogli u razumevanju parkoura. Tako da jedino možda sam ih naveo da razmišljaju, ali su naveli oni mene. Misliš da osoba koja trenira parkour u jednom trenutku svog razvoja treba otići van, ajmo reći, parkoura kao definirane discipline koja, ajmo reći, uključuje standarde tipa voltovi, rolovi, bla bla bla, kada istražiti u neke druge vještine. Ja smatram da osoba treba da bude svestrana, kako i u treningu, tako i u svom životu. Tako da, apsolutno da, jer postoje različiti izazovi i mislim da ljudi mogu da nauče dosta iz drugih veština ili drugačijih oblika kretanja, da nije parkour. Potpuno podržavam ovaj projekat i smatram da će ljudi, da će taj projekat baš ujediniti ljude iz regiona, tačnije sa Balkana, i da će prosto ljudi dobiti neka, da kažem, različita mišljenja, različite... Tout fait de ses mains frère pour qu'on gagne. Alors on commence par quoi? Puis un bon bout de temps on s'oublie et on s'essouffle à tant chercher le raccourci. T'acceptes le mystère, mais l'enfoiré exagère quand il refuse de répondre à tes questions de façon claire. Je raconterai pas de tragédie malgré mon ton d'Elsie aigri. Disons que je suis du genre pépère, plutôt ouvert. Je me lâche dans tout ce que j'écris, mes tripes, ma faim, mes peurs, ma vie, mes certitudes, mes doutes aussi. Je veux ça clair. Je raconterai un tas de conneries qui me feront rougir quand je serai papy, des putains de paroles en l'air. À coup sûr sincère, je me lâche dans tout ce que j'écris, mes tripes, ma faim, mes peurs, ma vie, mes certitudes, mes doutes aussi. En quête d'un peu moins de mystère, un 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 peu moins de mystère. Tu sais, je raconte. I think use this discipline, art du dépassement, parcours, freerun,
to reconnect all the community from ex-Yugoslavia is a great idea. This is one of the best things we can do with this discipline, and I hope you will have support from I don't know, some people who will help you for this, because it's a big job. For one more reason, it is also because like this people will have more information for people who want to train, and they can't travel, they can't meet people during workshops or something like this. So it's always a minimum of something they can have, and it will be do in like I learned it at the beginning, close to the roots and the origins. Regarde pas ton Judas avant d'ouvrir et n'abîme pas ton récit. Tenter de me copier devient plus en plus difficile. Les années défilent et la vibe est toujours en déficit. 6 piges de rap, je suis toujours là et je m'en félicite. Compte-moi parmi les MC que la foule plébiscite. Toute la troupe se trouve en galère dès que j'ai la... It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial.